Wait Mama lang. mo, thank you mama mo. Nagbalik ka naman yan. Oo. Uy, nag-i-invite si ano. Skirt? Oo. Oh, ay, Paano naman ako? ito naman. Wait lang. Ayan. Isang bahay lang. Umalis ka muna iyan. Ba't umalis ka, Buchi ko? Eh, sino ba talaga? Ako na lang. I am... Ako Ayan na. na, ayan na, ayan na. Asan na? Si Josh yun. Ano ba? O, solo-solo ba? 2B. O, 2v2. Tayo, ano. 11:45. Tayo Time ready. na. Boss, please, happy the birthday mo. Go. Email naman, hindi mo naman diwan. Sino ba yan? Exam, in the middle. Hi, R. Paano ba? Ayan, guys. Guys, palakasan, no? Guys, Ayan na patapos yan. pa ako ng screen. Hello, Thea. Wait lang, di ko na mabasa yung comment. Hello. Grabe yung ikot na. Grabe top nila, guys, oh. Hi, Jaya. O, ayan Josh, na. i-mute mo yung dalawa sa amin. Si Josh naman hindi sanay. Basta i-mute mo, huwag ka na makisabing-sabi. Hi, Ayan. Surot. Surot. Guys, bilis! Tap the live. Thank you, Ma'am Jennifer. Go, guys. Sabol tayo, guys. Thank you, bestie. Mamanidyon pa ako, guys. Ikutan tayo ng groupings mamaya. Thank you, Ma'am Mines. Isahan mamaya. Hi, Cherry Ann. Okay lang. Hi, Chano. Ay, Chano! Why are you here? Hi, Sir Joms. Hi, Chano. Ang lakas naman, Teng. Iyan, ano? Ambag naman. Iyan. Ambag ka naman, oh. Josh, where are you ba? Iyan, ambag-ambag na. Mag-aaya ka na, Rice. Hindi makita kilala, best. Guys, Hello, ambag-ambag Tasha. din. Ambag naman iyan. Guys, tap in the live. Tap in the live. Eh, singer siya. Singer ka, bes? Ambag ka naman iyan. Kahit pa 100 ka lang, oh. Ako ba to? Hello, guys. Magpagabi ka ng Congrats, Bridget. Branzel, Opo, in madam. advance. Ayun! Hello, Pinky Pinky. Parang nabubisit ah. Ano ba, lilili ba tayo? Hindi, Thank you, oo. A. Hindi nga, Elena. Sino bias niyo sa PBB? Sarili ko. Ito ba siya? Hello, Erica. Thank you, bestie! Hindi, RY, chinach. Naman yung kanina, Arya, Yenny. Richie! Yung kanina, Arya, Richie! kanina. Wag alis na nga ako, parang ayaw mo naman. Lily Nuts Asian. Thank you, A. Sana all. Richie? Thank you, Ganda Kat. mo, 60 ka nga lang eh. Eh? Thank you, A. 60 points ka nga lang, kaya bang mutin. Guys, pwede po kayo mag-tap and share the live po. Pwede po kayo mag-tap-tap-tap. Wala kang bag si Ian. Oh. Guys, pwede po kayo mag-tap-tap-tap and share the live. Ala ni Gina. Ano? Gusto ko mag-ingay. Okay na ulit yung lalamunan ko. Sorry, te! Andiyan po ba siya? Nakalive ba pala yung otoko? Tingnan nga natin. Ako mag-aalis na ako. Ay, wala na. Hindi. Nangangawit na ako. Wala na, ano. Wala na. Mm.
Mamaya lilibet na tayo, walay na ulit. Tapos pagka pagka may na-join up na maganda. Tama. Hi, Wade Rivas. Pia edit. Ay, wow! Ito naman. Hello kay Pia. Nakikita ko yung mga edit niya. Yes, sobrang ganda. Sobrang ganda ko daw, guys. Ang bag naman, no, Ian, please. Hi, Ma'am Mary Louise. Thank you, Ma'am Mary Louise. I love you, Ma'am Mary Louise. Thank you so much for the meow, meow, meow. I love you, Mommy. Okay. Guys, talunin natin sila. Top. Thank you, Wade Rivas, for following. Probably take you to the private. Guys, 8 seconds. Yan ang bag Thank naman. you, Jackie. Kakatawa ka. Guys, thank you. Ako muna. Bye!